हेलो स्टूडेंट वेलकम टू पॉलिटिकल साइंस ओडिया यूट्यूब चैनल। तो पिला माने प्रीवियस क्लास रे आमे एक दलीय प्रभुत्व कवर करथिले। तो आजिरो क्लास रे आमे मेंटो राजनीति कोन पढिबा। तो पिला माने चलो आ डेरी न करी आमे आजिरो क्लास को स्टार्ट करिबा। तो आजिरो क्लास रे आमे कोन पढिबा ना मेंटो राजनीति जहा को आमे कहते मिलित राजनीति बा मिलित सरकार कोआलिशन पॉलिटिक्स एवं कोन ना मेंटो राजनीतिर प्रकृति तार कोन नेचर एवं कोन ना मेंटो राजनीतिर कारण बा कजेस। तार आज आमे पढिबा कोआलिशन पॉलिटिक्स कोन, नेचर ऑफ कोआलिशन पॉलिटिक्स एंड कजेस ऑफ कोआलिशन पॉलिटिक्स। तो प्रथमे पिला माने आमे जानिबा मेंटो राजनीति कोन बा कोआलिशन पॉलिटिक्स कोन। तेबे पिला माने मेंटो राजनीति कोन ना भारत भली एक बहुदलीय गणतंत्र रे मेंटो बा मिलित सरकार एक ग्रहणीय वास्तवता अटे। तामेले आमे कोन जानिले ना आम भारत रे आम इंडिया रे बहुदलीय गणतंत्र प्रचलित अछि एवं जो देश रे बहुदलीय गणतंत्र प्रचलित अछि सेठी मेंटो बा मिलित सरकार होउची कोन एक ग्रहणीय वास्तवता। सेथि पई हमर राष्ट्र नायक तथा हमर पूर्वतन प्रधानमंत्री किए ना अटल बिहारी वाजपेयी को मतरे होउची कोन ना भारत रे मिलित सरकार रो जुग आरंभ हेइची। एटा किए कहिथिले ना अटल बिहारी वाजपेयी जे कि हमर पूर्वतन प्रधानमंत्री तांको मतरे कोन ना हम भारत रे मिलित सरकार रो जुग आरंभ होई सारिछि। पिला माने जदि आमे देखिबा फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे एवं स्वीडेन आदि बहुदलीय व्यवस्था थिबा देश मानक अपेक्षाकृत अधिक स्थायी और सफल होइथिला बेले भारत रे एही व्यवस्था एक भिन्न दिगंत सृष्टि करिछि। तामे पिला माने कोन जानिले ना फ्रांस हो बा जर्मनी, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे बा स्वीडेन ए सब देश रे कोन ना बहुदलीय गणतंत्र बा बहुदलीय व्यवस्था देखा जाए। किंतु से जगह रे यह अधिक स्थायी और सफल हेइथिले भी एई जो देश गुडी रहिला फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, स्वीडेन एमानंक अपेक्षाकृत अधिक स्थायी और अधिक सफल ये कोठी हेइछि ना भारत रे हेइछि एवं भारत रे ये व्यवस्था गोटे नुआ दिगंत बा गोटे भिन्न दिगंत सृष्टि करिछि। जदि पिला माने आमे गोटे लाइन रो देखिबा जे मिलित बा मेंटो राजनीति कोन बा काहाकू कुआ जाय ता माने कोन ना मेंटो राजनीति रो अर्थ हैला जा हम कहूचे कोआलिशन पॉलिटिक्स तार अर्थ होउची कोन ना एकाधिक राजनैतिक दल परस्पर मध्यरे सहयोग और बुझामणा करी सरकार गठन करिबा अथवा राजनैतिक क्षमता हासिल करिबा। तामाने मेंटो राजनीतिर अर्थ होउची कोन ना जेते बेले हमर एकाधिक राजनैतिक दल परस्पर मध्यरे सहयोग स्थापन करंती एवं बुझामणा रक्षा करंती एवं सहयोग और बुझामणा रक्षा करी सरकार गठन करंती बा उभय मिसिकी राजनैतिक क्षमता हासिल करंती सेतेबेले आमे कोन कहूचे ना एटा होची मेंटो राजनीति हैला। नेक्स्ट आमे कोन देखिबा ना मिलित बा मेंटो राजनीतिर कोन कोन लक्षण गुडी को अछि। नेक्स्ट आसिला कोन पिला माने ना मेंटो राजनीतिर प्रकृति बा जहा को आमे कहूचे मेंटो राजनीतिर लक्षण मध्य हेइ परिबो हैला। ताले नेचर ऑफ कोआलिशन पॉलिटिक्स। तो प्रथम नेचर बा तार प्रथम लक्षण कोन ना मिलित बा मेंटो राजनीति बहुदलीय गणतंत्र रे एक वास्तव अभिज्ञता। तामेने आमे जानिले जो देश रे बहुदलीय गणतंत्र व्यवस्था अछि सेठी मेंटो राजनीति होउची कोन एक वास्तवता। नेक्स्ट आमे कोन देखिबा ना एथिरे अति कम रे दुई बा ततोधिक राजनैतिक दल सामिल होइथांती। ता माने एठी गोटे दल कार्य करि परिबो नाही, एठी दुई बा दुई रु कोन ना अधिक राजनैतिक दल सामिल हेई मेंटो राजनीति करिथांती। नेक्स्ट कोन ना सरकार गठन करी राजनैतिक क्षमता बा जहा हम कहूचे वस्तुगत किंबा अन्यान्य पारितोषिक हासिल करिबा एहार अंशीदार दल मानकर उद्देश्य अटे। ता माने जो माने एठी अंशीदार हुंते अंशीदार माने कोन पिला माने आमे जानिले जे दुई रु अधिक राजनीतिक दल मिसी मेंटो राजनीति करिथांती। ता माने जो माने अंशीदार दल जो माने एथिरे भाग नेथिबे जो दल गुडीको सेमानकर मुख्य उद्देश्य कोन रुहे ना सरकार गठन करिकी राजनीतिक क्षमता हासिल करिबा जोटा कि हमर वस्तुगत हासिल करिबा किंबा अन्यान्य पारितोषिक। काहेकि ना सेमाने जानिचंती जदि हम राजनीतिक क्षमता हासिल करी सरकार गठन करूचे तेबे कोउठ ना कोउठी हमकु अन्यान्य पारितोषिक मिलिबो बा कोनोसी वस्तुगत जिनिस मिलिबो बा हमकु राजनीतिक क्षमता मध्य मिलिबो। नेक्स्ट कोन ना मेंटो राजनीति कोन हुए ना एहा एक स्थिर और स्थायी व्यवस्था नुहे बरं एहा अस्थायी एवं गतिशील। तामाने आमे जानिले मेंटो राजनीति हमर स्थिर बा स्थायी नुहे एहा होची अस्थायी बा गतिशील। देखो पिला माने स्थिर बा स्थायी केमिति होबा आमे जानिचे जे हमर 5 इयर्स को थरे कोन होउची ना निर्वाचन होउची जाको आमे कहूचे इलेक्शन होउची
इलेक्शन होउची तो इलेक्शन 5 वर्ष को थरे हैला माने तो हमर गवर्नमेंट चेंज होबो तेनु करी स्थिर व स्थायी हेई परिबो नै तेबे मेंटो राजनीति दल गुडी कहउचंती कोन ना माने अस्थायी बा माने गतिशील हैला ता माने हम कोन जानिले ना मेंटो भली सरकार मध्य अस्थिर और क्षणस्थायी हेबार संभावना अधिक अछि ता माने जदि हम देखिया पले जदि मेंटो हुए ताले से जगह रे सरकार अधिक अस्थिर अधिक बा क्षणस्थायी हेबार संभावना देखिबा को मिली थाए आउ कोन हुए ना मिलित बा मेंटो राजनीति रे कोनोसी अंशीदार दलर स्थायी बंधु किंबा स्थायी शत्रु नथांती तामाने आमे जानिले जो दुई रु अधिक दल मिसिकी हमर कोन करंती ना मेंटो राजनीति करंती सेथि दल माने अंशीदार दल हेइथांती सेमानकर कोनोसी स्थायी बंधु बा स्थायी शत्रु नाहांती किंतु पिला माने मन रखिबो सेमानकर थाए कोन ना स्थायी स्वार्थ से माने स्वार्थ हासिल करिवा पई दलरे अंशीदार हेइथांती आउ कोन हुए ना मेंटो राजनीति कोन ना कोनोसी अनमनीय सिद्धांत जहाको आमे कहउचे रिजिड डॉगमास रे विश्वास करे नाही तेबे से कोउथे विश्वास करे ना सालिस बा जहाको आमे कॉम्प्रोमाइज रे ता माने एई जो तत्व बा सिद्धांतटा जमा जटिल पद्धति को पसंद करे नाही ये सालिस बा खसामत को कोन करे आधार करिकि काम करि थाए एठी आउ कोन हुए ना राजनैतिक व्यवस्थापन जहाको आमे कहउचे पॉलिटिकल एडजस्टमेंट देखिया को मिले जेहेतु दुई रु अधिक दल रहउचंती ता माने कोन एठी पॉलिटिकल एडजस्टमेंट क्रिएट होबो आउ कोन हुए ना पॉलिटिकल एडजस्टमेंट हेबा द्वारा सर्वनिम्न साधारण कार्यक्रम बଳରେ सरकार चली थाए ता माने जेहेतु एठी राजनैतिक व्यवस्थापन देखा जाए ता माने ता द्वारा सर्वनिम्न साधारण कार्यक्रम गुडी कोन ना सेमानक बଳରେ ही होउचे हम सरकार चली थाए आउ ये कोन करि थाए ना राजनैतिक विचारधारा अपेक्षा जहाको हम कहउचे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अपेक्षा परिणामवाद जहाको हम कहउचे प्राग्माटिज्म एहाको या अधिक गुरुत्व देथे किए ना मेंटो राजनीति एठी आउ कोन हुए ना अंशीदार दल मानकर साधारण शत्रु को राजनैतिक क्षमता दखल वंचित करिवा पाई मध्य या व्यवहृत होई पारे ता माने जो दल गुडी कथि अंशीदार हेइथिबे सेमानकर जो माने कॉमन एनी माने जो साधारण शत्रु थिबे सेमाननको क्षमता दखल वंचित करिया पे मध्य याको व्यवहार करा जाई थाए आउ कोन ना मेंटो राजनीति हमर उभय प्राक निर्वाचनी और निर्वाचन परवर्ती मेंटोरे विश्वास करे तामे निर्वाचन पूर्वरु मध्य एवं निर्वाचन परे मध्य मेंटो राजनीति कोन विश्वास करिथाए ता माने पिला माने मेंटो राजनीति चाहिले निर्वाचन पूर्वरु भी हेई परिबो बा निर्वाचन परे भी हेई परिबो अर्थात दुई रु अधिक दल मानकर सहयोग बा बुझामणा द्वारा निर्वाचन पूर्वरु से माने मेंटो करिया पे स्थिर नै परिबे बा निर्वाचन परे मध्य संभव होई परिबो आउ कोन ना दिया निया बा जिबा आसीबा एही जो थियोरी बा एही जो प्रोसेस को कोन करथे ना ये स्वीकार करिथाए ता माने जेहेतु दुई रु अधिक दल रहउचंती ता माने तांको भितरे दिया निया जाको हम कहउचे गिव एंड टेक माने जो दल तुमको जेमिति देबो सेई दल तुम पाखर सेमितिका कोन सहयोग पाइबो बा बुझामणा पाइबो आउ कोन जिबा आसीबा जे से दल आम पाखु आसुची ताले आमे से दल पाखु जिबा ताले उभयଙ୍କ मध्यरे कोन सहयोग और बुझामणा को स्वीकार करिथाए आउ कोन ना मेंटो राजनीति औपचारिक जहाको हम कहउचे फॉर्मल यथा सीधा सड़क मेंटो किंबा अनौपचारिक जहाको हम कहउचे इनफॉर्मल अर्थात बहि समर्थन रूप में प्रकटित हेई पारे ता माने मेंटो आइदर हमर सीधा सड़क हेई पारे बा बहि समर्थन अर्थात कहा माध्यम रे मध्य हेई पारे आउ कोन हुए ना मेंटोर प्रत्येक अंशीदार दल अन्य अंशीदार दल मानक सह मूलचाल बा बार्गेनिंग कला बेले पराजय अपेक्षा निजर विजय को अधिक प्राधान्य देई थाए ता माने पिला अंशीदार दल माने बुझी पारुचो जे तमे जानिचे मेंटोर कोन हुए ना दुई रु अधिक राजनैतिक दल पिला माने हैला कोन ना दुई बा हमर दुई रु अधिक राजनैतिक दल जेतेबेले परस्पर मिसिकी कोन सरकार गठन करंती कोन करंती ना सरकार गठन करंती सेतेबेले आमे कोन करूचे ना मेंटो राजनीति करूचे ताले एठी जो अंशदार दल माने रहिले जेतेबेले सेमानंक भितर कोन हुए मूलचाल चले बार्गेनिंग चले सेतेबेले प्रत्येक दल कोन चाहंती निजर पराजय अपेक्षा सेमाने निजर विजय को अधिक प्राधान्य देइथांती नेक्स्ट पिला माने आमे देखिबा ए जो मेंटो राजनीति ताମାନେ ଯାହା କହୁଛେ କୋଆଲିସନ ପଲିଟିक्ସ ତାର କଣ କାରଣ ଅଛି ବା ତାର କଣ କଜେସ୍ ଅଛି ହେଲା ତାମାନେ ମେଣ୍ଟୋ ରାଜନୀତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ବା ଗଠନ ହେବା ପାଇଁ କୋଉ କାରଣ ଗୁଡିକ ଦାୟୀ ସେଗୁଡିକ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ତ ପ୍ରଥମେ ହଉଛି କଣ ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କଣ ନା ମଲ୍ଟି ପାର୍ଟି ସିଷ୍ଟମ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ନା ମେଣ୍ଟୋ ରାଜନୀତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଗଠନ ହେବାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କେମିତି ନା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏକ ବା ଦୁଇ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତା ହାସଲ କରି ସରକାର ଚଳାଇବା ଆଦୌ ସମସ୍ୟାଜନକ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ଗୋଟିଏ
বা ଦୁଇଟି ଦଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତା ହାସଲ କରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସରକାର ଚଳଉଛେ ସେଟା ଜମା ସମସ୍ୟା ହବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଭଳି ବହୁଦଳୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦଳ ଏକ ଭାବେ ନିରଙ୍କୁଶ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିବା ସବୁବେଳେ ସମ୍ଭବ ହେଇନଥାଏ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ଯେ ଭାରତ ଭଳି ବହୁଦଳୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଭାରତରେ ବହୁଦଳୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ। ଯେତେବେଳେ ଏଠି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହବ ସେତେବେଳେ ଜମା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଯେ ଗୋଟିଏ ଦଳ କଣ ନିରଙ୍କୁଶ ଭାବେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ହାସଲ କରିବ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବ ଏବଂ ସରକାର ଗଠନ କରିବ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଠି ହୁଏ କଣ ନା, ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ଦଳ ଆମର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ହାସଲ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ଯଦି ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତେବେ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଅଥବା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବା ନିର୍ବାଚନର ଗତିବିଧିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କଣ କରାଯାଏ ନା ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ମିଶି ମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ତାମାନେ ଓଭରାଲି ପିଲା ଆମେ ଏଠି ଜାଣିଲେ କଣ, ଯେହେତୁ ଭାରତରେ ଆମର ବହୁଦଳୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଛି ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ ସେ ସମୟରେ ଏଠି ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଗୋଟେ ଦଳ ହାସଲ କରିବା ବହୁତ ଚାନ୍ସ ତାର କମ ଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଏମିତିକା ପରିସ୍ଥିତି ହୁଏ ବା ଏମିତିକା ଗତିବିଧି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ ତେବେ ସେଠି କଣ ହୁଏ ନା ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କଜ ହଉଛି କଣ ବା ନେକ୍ସଟ କାରଣ କଣ ନା ସୁବିଧାବାଦୀ ରାଜନୀତି, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଅପରଚୁନିଟିଷ୍ଟ ପଲିଟିକ୍ସ ହେଲା, ସୁବିଧାବାଦୀ ରାଜନୀତି। ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ନା ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସୁବିଧାବାଦରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ହେଲା। ଆମେ ଦେଖିଛେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରରେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କଣ କରନ୍ତି ନା ସୁବିଧାବାଦକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନେ ତମେ ଏଠି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇପାରିବ ଯେ ବର୍ଷା ଯେଉଁଆଡେ ଛତା ସେଇଆଡେ ହେଲା। ତାମାନେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯୋଉଠି ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି ବା ଯୋଉଠି ତାଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ ମିଳୁଛି ସେମାନେ ସେଇ ଆଡକୁ ମୁହାଁଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ କଣ ନା ସେମାନେ ସବୁ ସମୟରେ ଫାଇଦା ହାସଲ କରିବା ମନୋବୃତ୍ତିରେ ରହୁଥିବାରୁ ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତି ବା ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଅଧିକ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ବା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଇଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଧର ଗୋଟେ ଦଳ ଦେଖିଲା ଯେ ମୁଁ ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିବା ଜମା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁନି ବା ମୋ ଦଳର ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସହଯୋଗ ବୁଝାମଣା ନାହିଁ, ସିଏ କଣ କରିବ ନା ଯୋଉ ଦଳ ଟିକେ ସମ୍ଭାବନା ଥିବ ତା ସହିତ ମିଶି ମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତା ମାନେ କଣ, ଆମେ ଏଠି ୟୁଜ କରିପାରିବା ଯେ ବର୍ଷା ଯେଉଁଆଡେ ଛତା ସେଇଆଡେ, ବା କଣ ନା ସର୍ବଦା ନିଜର ଫାଇଦା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କାରଣ କଣ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ନା ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବଦଳ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ପଲିଟିକାଲ ଡିଫେକ୍ସନ ହେଲା। ଏଠି କଣ ହଉଛି ନା ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ 1985 ମସିହାର ଦଳ ବଦଳ ନିରୋଧ ଆଇନ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଆଣ୍ଟି ଡିଫେକ୍ସନ ଆକ୍ଟ, এটা କେବେ 1985 1985 ମସିହାରେ। ପିଲାମାନେ ଏଟା ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ, ଆମର ଦଳ ବଦଳ ନିରୋଧ ଆଇନ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଆଣ୍ଟି ଡିଫେକ୍ସନ ଆକ୍ଟ କେବେ ଆସିଥିଲା 1985ରେ ଆସିଥିଲା ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଏଟା ପ୍ରଣୟନ ହେଲା ପରେ କଣ ହେଲା ନା ଦଳ ବଦଳ ବ୍ୟାପକ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ଆଇନର ଛିଦ୍ର ହୋଇ ଏବେ ବି ଏହା ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ବଳବତ୍ତର ରହିଛି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆକ୍ଟଟା କାହିଁକି ଆସିଥିଲା ନା ଆମ ଭାରତରେ କେମିତି ଦଳ ବଦଳ ନିରୋଧ କରାଯିବ ବା କେମିତି ଦଳ ବଦଳକୁ ରୋକାଯାଇ ପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଆଇନ ଆସିଲା ପରେ ବି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ବାଟରେ ବା ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆମର ଦଳ ବଦଳ କଣ ନା ବଳବତ୍ତର ରହିଛି ବା ଦେଖା ଯାଉଛି ହେଲା। ତେବେ ଆମେ ଦଳ ବଦଳ କାହାକୁ କହିବା, ଦଳ ବଦଳ କେତେବେଳେ ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ ଦଳର ମିଶ୍ରଣ 2/3 କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦଳ ବଦଳକୁ ବାରଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଠି ହଉଛି କଣ ନା ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ମୁଖ୍ୟତଃ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦଳମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ଦଳ ବଦଳ ହୋଇ ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତିକୁ ମାନେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଥାନ୍ତି ହେଲା। ତାମାନେ 2/3 ଯାକ 3/2 କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହୁଏ ଦଳ ବଦଳକୁ ବାରଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସୁଯୋଗକୁ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମାନେ ରହିଲେ ମାନେ ହାତେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତିରେ ଯାଇକି କଣ ପ୍ରଶ୍ରୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କଜେସ୍ ବା ନେକ୍ସଟ କାରଣ ହଉଛି କଣ ନା ରାଜନୈତିକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ପଲିଟିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ସନାଲିଜିମ ହେଲା। ଏଠି କଣ ହଉଛି ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଅଧିକାଂଶ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ଗୋଷ୍ଠୀବାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଷ୍ଠୀବାଦ ଏମାନେ କଣ ନା ଉପବିଚାରଧାରା ଅଥବା ତମର କୈନ୍ଦ୍ରିକ ବା ବ୍ୟକ୍ତି କୈନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇଥାନ୍ତି। ତାମାନେ ଯୋଉଠି ଆମର ଗୋଷ୍ଠୀବାଦ ଦେଖାଯାଏ ସେଠି କଣ ହୁଏ ନା କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଅଥବା ବ୍ୟକ୍ତି କୈନ୍ଦ୍ରିକ ବା କିଛି ଉପବିଚାରଧାରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତାମାନେ ଏଠି କିଛି ଡିସିସନ ଗୁଡା କଣ ହେଇଥାଏ ନା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଡିସିସନ ନେଇଥାନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ସେମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀରେ କଣ ତାଙ୍କ ଡିସିସନକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତାମାନେ ସେଇଟା ବ୍ୟକ୍ତି କୈନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇଥାଏ। ଏବଂ କଣ ହୁଏ ନା ନିଜର ଅହଙ୍କାର ଅଥବା କ୍ଷମତା ଲିପ୍ସା ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ଦଳରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇ ଅନ୍ୟ ଦଳ ସହ ମେଣ୍ଟ କଲେ ସରକାରର ପତନ ହୋଇପାରେ ଅଥବା ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ ହେଇପାରେ ହେଲା। ତାମାନେ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି କୈନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇଯାଉଛି ସେ କଣ କରେ ନା ତାର
ଅହଙ୍କାରକୁ ଏବଂ ତାର କ୍ଷମତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରେ, ସେ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଅଲଗା ହେଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦଳରେ ମିଶେ ବା ନୂଆ ଏକ ଦଳ ଗଠନ କରେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ମେଣ୍ଟ ସରକାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ମେଣ୍ଟ କରିକି ସେ କ'ଣ କରେ ନା ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ କରିଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ ନା ରାଜନୈତିକ ଗୋଷ୍ଠୀବାଦ ମିଳିତ ବା ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଏ। ଯେହେତୁ ରାଜନୈତିକ ଗୋଷ୍ଠୀବାଦ ରହିଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଜେସ୍ ଯିଏକି ମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କଜେସ୍ ଆମର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ରାଜନୈତିକ ଧ୍ରୁବୀକରଣହୀନତା, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ପଲିଟିକାଲ ପୋଲାରାଇଜେସନ। ଏଠି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଭାରତରେ ସମତାଦର୍ଶୀ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷ ବା ଖମ୍ବର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘୁରି ବୁଲିବାର ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତାମାନେ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପିଲାମାନେ ଭାରତରେ ବହୁଦଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ଖମ୍ବ ବା ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷ ଚାରିପାଖରେ ବୁଲିବାର ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଯାହାଫଳରେ ହୁଏ କ'ଣ ନା ରାଜନୈତିକ ଧ୍ରୁବୀକରଣ ବିହୀନ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ବିଚାରଧାରାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ପାସୋରି ଦେଇ ଅଯୁଗ୍ମ ଦଳମାନଙ୍କ ସହ ମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି କେବଳ ନିଜର ସୁବିଧାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ବା କ୍ଷମତା ପାଇବା ପାଇଁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ହୁଏ କ'ଣ ନା ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କଜେସ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧୀ ନୀତି, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଆଣ୍ଟି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍। ଇଏ ବି ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତି ଗଠନ ହେବାର ଏକ ଦାୟୀ ବା ଏକ କାରଣ। କେମିତି ନା କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଏକାଧିକାର ହ୍ରାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଏକଜୁଟ ହେଇ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତି ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ମନେ ପକାଅ, ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ଆମ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଏକଦଳୀୟ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଅଛି, ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ପରେ ଆମର ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି କଂଗ୍ରେସ ଆମର ଏକଦଳୀୟ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ହାସଲ କରିଥିଲା। ତେଣୁକରି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଏକାଧିକାରକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦଳମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ମିଶିକି ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ। ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏହାର ପ୍ରସାର ଘଟିଲା। କାହାର ନା ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତି ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରସାର ଘଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପ୍ରତି ବିଜେପି ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମେଣ୍ଟ କରି ଏଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ନା ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତି କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ଏବଂ ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତିର ପ୍ରକୃତି ପଢ଼ିଲେ, ପ୍ରକୃତି ବା ଲକ୍ଷଣ। ଆଉ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ନା ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତିର କାରଣ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଯଦି କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତମେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ମୁଁ ତାକୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ତମକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏବଂ ଆଜିର କ୍ଲାସଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବନି। ତ ପିଲାମାନେ ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।